अस्सलाम वालेकुम। जब आप दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो इसके बाद आपके साथ क्या होता है? ये खामोशी से शुरू होता है, ऐसी खामोशी जो शोर नहीं करती, बस खालीपन छोड़ जाती है। है अल्लाह, हमने तुझे वो फैसले सौंपे जिनकी मसाफ़तें हमें मालूम नहीं, वो रास्ते जिनकी मंजिलें हमें नज़र नहीं आती, वो उम्मीदें कि जिनका बर आना महाल लगता है, वो दुआएं जिनकी कबूलियत का वक्त हम नहीं जानते, वो नेमतें जिनके उसूल के असबाब मैसर नहीं। तू अपनी सिफात की बरकत से इन सब को पूरा कर दे। है अल्लाह, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। है अल्लाह, तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। दो लोग जो अपने अपने तरीके से दुखी हैं, दोनों दर्द को अलग ढंग से सह रहे हैं, आखिरकार एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, वो बार बार करीब आने और दूर जाने का सिलसिला बंद हो जाता है। शुरुआत में आपको लगता है कि ये खामोशी इख्तिताम है, लेकिन ये इख्तिताम नहीं होता। ये कुछ गहरा, कुछ परेशान करने वाला और सच्चाई दिखाने वाली चीज़ की शुरुआत होती है। क्योंकि जब दो लोग पीछा करना छोड़ देते हैं, तो सुकून नहीं मिलता बल्कि सच सामने आता है। जब वो इंसान आपसे बात करना बंद करता है, तो शायद ही ये कभी नफ़रत की वजह से होता है, ये कंट्रोल के लिए होता है। उन्हें लगता है कि वो दूर रहकर वो अपनी कमज़ोरी दिखाने से बच जाएंगे, रिजेक्ट होने से बच जाएंगे। लेकिन जब आप कभी बात करना बंद कर देते हैं, तो उनके जज्बाती ज़र्रे बिखरने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें सुकून मिलता है, वो सोचते हैं कि अब कोई दबाव नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये राहत तजस्सुस में बदल जाती है। वो खामोशी उन्हें ही परेशान करने लगती है। वो सोचते हैं कि ये इंसान अब मुझे मना क्यों नहीं रहा। उनके लिए रिश्ता हमेशा एक झगड़े जैसा रहा है। वो प्यार तो चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। वो प्यार को पिंजरा समझते हैं। जब आप उनसे बात करते थे तो उन्हें खुशी मिलती थी, उन्हें पता था कि आप हमेशा वापस आएंगे। लेकिन जब आप भी बात करना बंद कर देते हैं, तो ताकत का पलड़ा बदल जाता है। अचानक वो पीछा किए जाने वाले नहीं रहे। अब वो सोच रहे हैं कि क्या हुआ, और ये उलझन ही उनके अंदरूनी झगड़े की शुरुआत है। आप भी जज्बाती लहर से गुजरते हैं। पहले आपको उन्हें याद करने का दर्द होता है। आप बार बार फ़ोन देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो कॉल करें। फिर कुछ बदल जाता है। दर्द कम होने के बाद एक अजीब सा सुकून आ जाता है। आपको एहसास होता है कि आप एक ऐसे रिश्ते को बनाए रखने में कितनी ताकत लगाए रखे थे, जो एक तरफा था। और खामोशी जो पहले सज़ा नहीं लगती, अब बचाव लगने लगती है। आप धीरे धीरे खुद को वापस पाना शुरू कर देते हैं। वो इंसान आपके अंदर का बदलाव महसूस करता है। भले से बात ना हो रही हो, उन्हें महसूस होता है कि आप दूर जा रहे हैं। वो जज्बाती डोर जो उन्हें आपसे ध्यान हासिल करने के लिए खींचती थी, अचानक कमज़ोर पड़ जाती है, और ये उनके अंदर गहरा डर जगाता है। वही डर जिससे वो ज़िंदगी भर भागते रहे थे, भला दिए जाने का डर। वो जानते हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इंसान जो कभी परवाह करता था, खामोश हो जाता है, तो उन्हें वही अकेलापन महसूस होता है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त वो सीधी बात नहीं करते, वो अजीब तरीक़ों से टेस्ट करते हैं। शायद आपकी स्टोरी देखेंगे, किसी पुराने पोस्ट को लाइक करेंगे, कोई अजीब मीम भेजेंगे, ये देखने के लिए कि क्या आप मसरूफ़ हैं। क्योंकि वो कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहते, वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और ले ले। ये उनका कहने का तरीका है कि क्या आप अभी भी मेरे लिए हो। यहाँ मुश्किल बात यह है कि अगर आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं, तो वो फिर दूर भाग जाते हैं। अगर आप अलग रहते हैं, तो वो उलझन में डूब जाते हैं। हफ्तों या महीनों तक बात ना होने के बाद
آپ دونوں کو اپنی اصلیت صاف دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آپ انہیں ٹھیک کرنے، پیار پانے کے لیے کتنی ضرورت سے بندھے تھے۔ وہ انسان اپنے بچاؤ کا بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ خاموشی انہیں ان یادوں کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کرتی ہے جن سے وہ بھاگتے رہے تھے۔ اکیلا پن، افسوس اور یہ سچائی کہ پیار کے لیے کمزوری دکھانی پڑتی ہے، اس بیچ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خاموشی کا مطلب آزادی ہو سکتا ہے۔ آپ ان کی اگلی چال کے بارے میں سوچنا بند کرتے ہیں اور اپنے سکون پر دھیان دیتے ہیں، کیونکہ خاموشی ہی واحد حل ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے یہ دکھانے کا کہ وہ کیا دے سکتے ہیں۔ مہینوں بعد وہ انسان دوبارہ دکھ سکتا ہے، کبھی ہلکے سے، کبھی اچانک، شاید ایک میسج، لیکن یہ کبھی بھی صرف حال چال پوچھنا نہیں ہوتا۔ یہ جانچ کرنا ہوتا ہے کہ کیا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھ چکے ہیں تو ان کی سب سے بڑی عدم تحفظ جاگ اٹھتی ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہونے کے بعد جواب دیتے ہیں تو آپ کو کچھ الگ لگے گا۔ ان کی کشش اب بھی رہے گی، لیکن وہ آپ کو پہلے کی طرح کھینچے گا نہیں۔ ان کا فاصلہ اب کوئی مہمان نہیں لگتا۔ آپ ان کے طریقوں کو صاف دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جہاں ڈر راج کرتا ہے وہاں محبت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ یہیں پر آپ کو اصلی طاقت ملتی ہے، انہیں اندیکھا کر کے نہیں بلکہ انہیں سمجھ کر، ٹھیک کرنے کی ضرورت کے بنا، کیونکہ ٹھیک ہونے کا مطلب ہمیشہ پھر سے ملنا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اس کا مطلب صرف پہچان ہوتا ہے، اس طریقے کو دیکھنا جو وہ تھا، اور درد کی جگہ سکون کو چننا۔ جب آپ خود اعتمادی کو یقینی بنانے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کے لیے ان کی خاموشی سب سے زور سے بولتی ہے، کیونکہ اب یہ انہیں سزا دینا نہیں بلکہ آخر کار آزاد ہونا ہے۔ اور دور بھاگنے والے انسان کو اس سے زیادہ کچھ پریشان نہیں کرتا کہ وہ انسان جو کبھی اس کا پیچھا کرتا تھا اب جذباتی طور پر لاپرواہ ہو چکا ہے۔ جب آپ دونوں بات کرنا بند کر دیتے ہیں تو یہ صرف اس بارے میں نہیں ہوتا کہ پہلے کون بولے گا، یہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ یہ آپ کی عزت نفس کی بیداری ہے، ان کے لیے یہ ان کے ڈر کا سامنا ہے۔ اگر کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کیا وہ آپ کو کبھی یاد کرتے ہیں، ہاں، یہ زیادہ ضروری سوال ہے، کیا آپ خود کو یاد کرتے ہیں؟ جس پل آپ ان کی کمی کے بارے میں سوچنا بند کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو خود سے بھرنا شروع کرتے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ خاموشی پیار کا قبرستان نہیں بلکہ آپ کی جذباتی آزادی کی شروعات بن جاتی ہے۔ ضروری بات، یہ معلومات تعلقات کے پیٹرن پر مبنی ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے تعلقات میں سنگین مسائل ہیں تو آپ کسی اصلاح کار سے ضرور بات کریں۔